to express my joy for being encountering with a lot of old and new Então eu friends. gostaria de expressar minha alegria de hoje estar encontrando alguns novos e velhos amigos. हर्ष छ त्यसलाई म व्यक्त गर्न चाहन्छु I want to also say I feel very E eu blessed também gostaria de dizer que eu me sinto muito abençoado de estar no Nepal. हुनुले गर्दाखेरि जुन अधिष्ठान मलाई लाभ हुन्छ त्यो पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु Alguns de vocês podem se perguntar o que significa isso. तपाईहरु कतिजनालाई यसको अर्थ के होला नेपालमा हुनुले अधिष्ठित महसुस गर्छु अथवा मलाई आशीर्वाद महसुसको अर्थ के well different day Então, um dia diferente e uma bênção diferente. अब दिन अनुसारकै अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हुन्छन् and I'm not even talking about E eu não estou nem mesmo falando de alguma espécie de bênção supernatural. This morning I felt blessed because I feel, and I think this is fairly usual every time I come to Nepal. I feel. Então essa manhã eu senti essa bênção especial e porque eu acho que sempre que se vem ao Nepal há essa mágica. Because when you are in Nepal, suddenly you have to suddenly I feel liberated from the world of science, reason. Porque quando eu estou no Nepal, de repente eu me sinto liberado do mundo da ciência, do racionalismo e assim por diante. And I know many of you young Nepalis, you don't realize this. E eu sei que muitos de vocês, nepaleses jovens, vocês não apreciam isso. Vocês querem transformar Kathmandu no Queens. Não há muitos lugares como este. E eu sinto um pouco isso quando estou em Bali. E não é porque Bali seja um destino turístico. Anyway, the title of our 3 days, whatever, be here is Nepal. Então, o título desse nosso encontro, desses 3 dias, é Nepal e alguma coisa como o Dharma do Buda. Então eu preciso dizer isso para vocês, eu não sei nada sobre o Nepal. Eu não sei nada sobre a geografia, sobre a política do Nepal. Então, do ponto de vista antropológico, vocês não vão ganhar nada com isso. But the reason I have chosen this title is because I want to express my feeling with Nepal, my feeling about Nepal. Plus, as a Dharma practitioner, probably if you are lucky, then a razão pela qual eu escolhi esse título para o
para o ensinamento é porque eu gostaria de transmitir para vocês o meu sentimento a respeito do Nepal, o meu sentimento. E como eu sou budista, talvez vocês consigam pescar um pouco de budismo aqui e ali. सोइटा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको हाकेको कुरा And Nepal never ceased to O Nepal nunca deixa de me surpreender, nunca. मलाई जहिले पनि आकर्षित गर्न र एकदम अचम्बित गर्न कहिले पनि कमी भएन नेपाल आउँदाखेरि Just yesterday, I went to supposedly one of the oldest temple. I forgot the name. Can you tell me? Jamal Park. Ontem mesmo eu estive nesse que é para ser um dos templos mais antigos, Jamal Park. नेपालको सायद अब पुरानो सबैभन्दा पुरानो मन्दिरमा गएको थिएँ जनवारमा And actually, I was very E eu fui, na verdade, convidado, gentilmente convidado para ir lá por निमन्त्रण दिनुभएको थियो And he gave me a text that's written by, well, in Nepali, Leela Vajra. I think in Tibetan, I think it's translated. E me foi dado esse texto que foi escrito por Lila Vajra, que acho que em tibetano se diz Gepi Dorje. उहाँको एउटा पाण्डुलिपि दिनुभयो उहाँलाई नेपालीमा त लीलाभद्र भनिन्छ अनि तिब्बतीमा चाहिँ गेकबे दोर्जे भनिन्छ I have confessed. I didn't E eu tenho que confessar que eu não sabia que esse cara, Gepi Dorje, fosse de Kathmandu. स्वीकार्नुपर्छ त भन्दाखेरि लीलाभद्र अथवा गेकबे दोर्जे चाहिँ काठमाडौँबाट हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई थाहा पनि थिएन I mean, I studied Tantra under many great masters, and the name of Eu tenho estudado o Tantra a partir de muitos mestres e o nome de Lila Vajra já foi repetido, mencionado várias vezes. तन्त्रको अध्ययन गर्ने बेलामा बारम्बार आइरहन्थ्यो E eu simplesmente nunca soube que ele era daqui. तर कहिले पनि मलाई उहाँ यहाँबाट भन्ने कुरा चाहिँ थाहै भएन and not only that, the Vajra Acharya who invited me happened to be something like the 42nd. E não só isso, mas também o Vajracharya que passou esse texto para mim, ele era alguma coisa como a 37ª geração de Lila Vajra. चाहिँ लीलाभद्रको परम्पराको 42औं परम्परा भाग हुनुहुन्छ Ele me recebeu no pátio. Yeah. उहाँले चाहिँ मलाई त्यो गुम्बाको मण्डलीमा बिहारको मण्डलीमा निमन्त्रण गर्नुभयो Edges of the courtyards are filled E os cantos desse pátio estão repletos provavelmente de águas de provavelmente 1000 anos. मण्डल भनौँ त्यसको वरिपरिको पानी चाहिँ सायद 1000 वर्ष पुरानो हुन्छ and I have just been E, dengue e eu fiquei sabendo que recentemente está tendo um surto de dengue. भन्दाखेरि त्यो पानीले गर्दाखेरि काठमाडौँमा डेङ्गु फिभरको चाहिँ फेरि एउटा महामारी चल्ला कि भन्ने मनमा पनि धारणा आयो E também eu raspei o meu cabelo antes de ir até lá. त्यहाँ जानुभन्दा केही क्षण अगाडि नै मात्र पनि आफ्नो कपाल फोहोरेको थिएँ So like I was trying to get out of that courtyard. I felt really bad because here I am, the descendant of a Leela Vajra, talking about the, Guhya Garbha Tantra and many other things. And I felt very E eu estava louco para sair dali porque lá estava eu com um descendente de Lila Vajra falando sobre o Guhya Garbha Tantra e eu não estava me sentindo adequado para aquilo, तर अब respeitoso o suficiente. सम्मान नगरिकन यहाँबाट बाहिर जानु चाहिँ एक हिसाबले अपमानजनक हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि मेरो मनमा त्यो आत्मग्लानी पनि थियो E só porque isso está na minha mente eu vou dizer para vocês antes que eu esqueça. यो चाहिँ मेरो मनमा भएकोले गर्दा तपाईँलाई भनेको फेरि पछि बिर्सिन्छु भन्ने हिसाबले he was one of the greatest commentator of a tantra called Guhya Garbha Tantra, which is at the moment Então ele foi um dos principais, se não o maior comentador do Guhya Garbha Tantra, que hoje é preservado principalmente pela tradição Nyingma. गुह्य गर्भ तन्त्र भनिन्छ अनि त्यो तन्त्र चाहिँ विशेष गरेर अहिले संरक्षित चाहिँ यो तिब्बती बौद्ध परम्परा अन्तर्गतमा निङ्म परम्पराले चाहिँ संरक्षित गरिरहेको छ and
Guhya Garbha Tantra is I have no words E eu não to tenho palavras para express expressar a importância do Guhya Garbha Tantra. गर्भतन्त्र कति महत्त्वपूर्ण छ भन्नको लागि मसँग शब्द नै छैन अत्यन्त गहन छ I mean, I can't really, of course, I cannot, I have no knowledge. E claro, eu não tenho conhecimento para expressar a essência do Guhya Garbha Tantra. तन्त्रको जुन उपदेश छ त्यसलाई सारमा व्यक्त गर्ने त मसँग ज्ञान नै छैन But just to give you a Então, só para dar uma provinha para vocês do Guhya Garbha Tantra, तपाईहरुलाई गुह्य गर्भतन्त्रको हल्का स्वाद चखाउनको लागि चाहिँ म प्रयत्न गर्छु the title of the Guhya Garbha Tantra is sometimes Jumchul Dhawa in Tibetan, and just the title is apenas o título do Guhya Garbha Tantra já é गुह्य गर्भतन्त्रको जुन चाहिँ शीर्षक छ um desafio para a mente. अनि त्यो शीर्षक आफैमा पनि हामीले चिन्तन गर्यो भने त्यो नै एकदमै अद्वितीय र हामीलाई अचम्मित बनाउनको लागि काफी छ sometimes the very same Jumchul Dhawa is also referred as Dorje Samba, Vajrasattva, which you can buy as a E statue. esse mesmo título, ele às vezes é referido como Vajrasattva, você pode comprar uma estátua अथवा वज्रसत्व भन्ने dele. नाम पनि दिइन्छ र वज्रसत्वको जुन चाहिँ मूर्ति चाहिँ हामीले यहीँ ठमेलमा पनि किन्न सक्छौँ दरबारमा किन्न सक्छौँ But let's just talk Então vamos falar um pouco dessa palavra Jumchul Dhawa. अब केही क्षणको लागि चाहिँ यो जुन चाहिँ ग्युठुल ड्रावा भन्ने शब्द छ यसमा एकछिन हामीले चिन्तन गरौँ the word, Tibetan word Ju, chul, A palavra tibetana Jutu tem muitas conotações. तिब्बती भाषामा चाहिँ यो ग्युठुल भन्ने शब्दको चाहिँ धेरै अर्थ लाग्छ it even has some sort of a connotation of a Tem um pouco essa conotação de algo que não pode ser confiável, traiçoeira, enganosa. जुन चाहिँ ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ को एउटा अर्थ के पनि लाग्छ भन्दा यो अलिकति मायावत अलिकति झुकाउने खालको त्यसले गर्दा मैले विश्वास गर्न लागेको छैन भन्ने पनि O que você vê não é o que é. not what it is. जे देखिन्छ त्यसको त्यो अर्थ लाग्दैन It's like sometimes the very word Ju or chul is used as a derogatory to scold somebody on, Essa palavra às vezes também ela muitas vezes ela é usada para repreender alguém, स्वार्थ छ भने त्यो para dizer assim que você tem uma agenda própria, como uma repreensão. यो ग्युठुल भन्ने शब्द चाहिँ प्रयोग हुन्छ and E Dhawa significa teia. web. अनि ढावा भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ जाल हो Yeah. Now, what this text is talking about is that everything that E o que esse texto fala é que basicamente tudo que nós experienciamos é Jumchul Dhawa. यो साँच्चीकै सार के हो त भन्दाखेरि हामीले अनुभव गरेका जति पनि अनुभूतिहरू छन् त्यो सम्पूर्ण कुरा नै यही ग्युठुल ढावा अथवा माया जाल हो भन्ने I think the best Eu acho que o melhor exemplo que eu consigo achar agora é esse tapete. अब यो क्षणमा मैले भनौँ न यो कार्पेट देखिरहेको छु when we think about a carpet, we think of a one unit, but there's so many web, there's so many strings and all that. But Quando pensamos nesse tapete, nós pensamos em algo único, em uma única coisa, mas há tantas linhas aí emaranhadas que formam uma teia, अलिकति हामीले mas nós enxergamos como uma coisa só. विभिन्न वस्तुहरूको संयोजन so everything basically also okay. Jumchul also has the connotation of magical. And I want to talk about this because Jutu também tem a conotação de mágica. Talvez seja por isso que o Nepal tem sempre essa atmosfera mágica. तिलस्मी जादुई मायावत भन्ने पनि लाग्छ र नेपाल एक हिसाबले यो तिलस्मी जस्तो जादुई हुनुको पछाडि यो पनि एउटा कारण हो the greatest magic is A maior de todas as mágicas é que a mentira e a verdade são uma coisa só. झुठो र सत्य अथवा मिथ्या र सत्य चाहिँ O bom e o mal são um. bad is one, राम्रो र नराम्रो Grande e pequeno são um. big and small is one. ठुलो र Essa é a verdadeira mágica. This is the real magic. र यही नै वास्तविक
And not just that. I could Mas look não at só isso, eu posso olhar para essa jarra र de त्यसमा vidro जुन चाहिँ como पानीभित्र água ऊर्जा छ त्यसलाई हेर्छु and a goat or a buffalo will see this e water uma vaca as ou water um makes cabrito sense. podem olhar para isso como outra coisa, não como água. बाछाले अथवा एउटा गाईले भैँसीले त्यो पानीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले जस्तो देख्दैन Peixe ou pequeno inseto ali dentro vai ter uma visão completamente diferente. एउटा माछा अथवा त्यो पानीभित्र भएको माछा अथवा किराको लागि फेरि अर्कै दुनियाँ चाहिँ त्यहाँ उजागरित हुन्छ And all that can be E tudo isso cabe aí dentro dessa this one jar. jarra. ती सम्पूर्ण जुन चाहिँ अनुभूतिहरू प्रतिभासहरू चाहिँ यही पानीभित्र महसुस गर्न सकिन्छ And E é assim que a vida funciona. how the life functions. र जीवन चाहिँ यसरी नै E essa é a verdade que nós precisamos conhecer. That we need to know. र हामीले बुझ्नुपर्ने सत्य पनि यही हो E o Guya Garba Tantra, basicamente, ele ensina isso. Do that. र गुह्य गौरव तन्त्रले चाहिँ यही सत्यलाई उजागरित गर्छ हामीलाई Porque geralmente nós só vemos um lado. Only see one side. सामान्यतया हामीले चाहिँ सत्यको एक पक्ष एकाङ्की पक्ष मात्रै देख्छौँ Especially Se você está olhando para esse tapete, você só enxerga essa unidade. यो कार्पेटलाई हेऱ्यो भने यो एउटा कार्पेट हो एउटा एकाइ हो जस्तो लाग्छ if you're a carpet dealer, then you know how to sort of feel it and is it E se você for um negociante de tapetes, você vai aprender a ver isso. Ah, isso foi bem feito, tem tal valor. नक्कली कार्पेट हो कि नक्कली कार्पेट हो कि यसको साँच्चीकै अब क्वालिटी कस्तो छ भने हेर्न सक्ने उसमा क्षमता हुन्छ त्यो फरक कुरा हो so anyway. When you fall into one-sided picture or a story, then no more magic. Then all the rationalism, logic. Mas quando você se fixa a um lado apenas da história, toda a mágica ela se esvai. Aí entram todo o racionalismo, toda a ciência, toda a lógica. E aí você vai estar para sempre condenado. त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीहरू अब अभिशापित हुन्छौँ भन्नु पर्यो Then actually I think it's Lila Vajra. I have to check this, but I think he says it like a silkworm. I don't know why he used that. Silkworm, they spit something which becomes a spit or something, and then that very thread binds them, and then that's what happens. E acho que é o próprio Lila Vajra que fala sobre isso, que o bicho da seda ele cospe alguma coisa que forma uma teia que o prende. E é assim que operamos. Anyway, yes. So, as I said, Nepal never really. Então, como eu disse, sim, o Nepal nunca deixa de me surpreender. अचम्मित बनाउन चाहिँ छोडेन And I just, but few days ago, I went to actually. E alguns dias atrás eu estive muito próximo do Monte Everest. सगरमाथाको नजिक पुगेको थिएँ You guys should really change the name, you know. From E vocês deveriam mudar o nome, Monte Everest, para outra coisa, Jamam Lama, algo desse tipo. त्यसबाट त्यसको नाम परिवर्तन गरेर तिब्बतीमा झोमलाङमा भन्ने नाम राख्न बेटर सही होला कि Não se preocupem com isso, isso é fora do assunto. and there you have another world. E naquela região há um outro mundo. यो जुन चाहिँ सगरमाथाको नजिकको जुन चाहिँ शेर्पा बस्ती अथवा शेर्पाहरूको स्थान छ त्यो अर्कै दुनियाँ अर्कै
of such a, community, culture, the way A existência daquelas comunidades, a forma como elas pensam, a cultura delas é muito precioso. हुनु एकदमै अमूल्य कुरा हो anyway, Eu não planejei dizer isso. all यो of मैले Então, यसो भन्ने मेरो आशा थिएन तर अब यतिकै निक्ली भयो I came to Nepal. I was counting. eu vim a primeira vez para o Nepal 48 anos atrás, quando eu tinha 13 anos. एकचोटि चाहिँ 48 वर्ष अगाडि आएको थिएँ Aquela foi a minha primeira vez. That was my first time. त्यो चाहिँ मेरो पहिलो नेपाल E é uma razão pela qual eu vim naquela vez. I came at that time. अनि त्यसको पछाडि पनि एउटा कारण छ म किन आएँ त भन्दा Tibetans, Tibetan have this belief that astrologically, nothing to do with the Dharma actually, astrologically, when you are 13 and subsequently every 12 years or 13 years, you go through something called ka, which means like a really sort of dangerous sort of confluence. Os tibetanos têm essa crença astrológica. Isso não tem nada a ver com o Dharma. É uma crença astrológica de que quando você faz 13 anos e subsequentemente a cada 13 ou 12 anos, você passa por um momento conturbado astrologicamente. मान्छेको जीवनमा एक किसिमको बाधा अर्चन आइपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ And also E sim, podemos dizer que os tibetanos são bastante supersticiosos. अनि तिब्बतीहरू चाहिँ अलिकति यो अन्धविश्वासी पनि छ E nós vamos falar sobre superstição um pouco mais amanhã. हामीले अन्धविश्वासको बारेमा भोलि चर्चा गर्छौँ Eu notei também que no Nepal há muitas superstições. Nepal has a lot of superstitions. अब हामी सबै अथवा नेपालमा पनि अन्धविश्वास सबैमा अन्धविश्वासको एउटा छ Actually, the biggest manufacturer Na verdade, o maior produtor de superstições é o MIT. अन्धविश्वासको Mas vamos falar sobre isso depois. कारखाना भनेको चाहिँ एमआइटी हो तर त्यसको विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला anyway, I was supposedly in that very dangerous year. So my grandfather, Então, supostamente, eu estava naquele ano muito perigoso e o meu avô me trouxe aqui, o pai da minha mãe, o meu avô materno. भनिएको थियो अब त्यसले गर्दाखेरि मेरो आमाको बुवा मेरो हजुरबुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ अथवा नेपालमा ल्याउनु भएको थियो my grandfather actually was very active in restoring the Bauddha Stupa restoration. E meu avô estava, na verdade, muito envolvido com a restauração da estupa de Bodha. जीर्णोद्धारको लागि चाहिँ एकदमै बढी सक्रिय हुनुहुन्थ्यो And he actually climbed up to the top of the Bauddha E ele escalou até o topo da estupa de Bodha mais ou menos umas 13 vezes. Ele estava envolvido com a restauração. त्यो जुन चाहिँ माथिपट्टिको चुली छ त्यसलाई 13 चोटि चाहिँ उहाँले चढ्नु भयो Since he was a Bhutanese, he also walked several E ele era butanês, então ele caminhou muitas vezes do Butão até Katmandu. Caminhou. भएकोले पनि होला उहाँ धेरैचोटि चाहिँ भुटानदेखि काठमाडौँसम्म हिँडेरै आउनुभएको छ Now, when you are at this age, then there is a tradition that we go to something called Nekor, which is okay. We will explain this. This is okay. I'm talking about Nepal now. Okay. Nepal, Então, quando você tem essa idade perigosa dos 13 anos, você vai a alguma coisa que chama Nekor. Eu estou falando sobre o Nepal agora. Lembra o Nepal e Dharma do Buda? Eu estou falando sobre o Nepal. पद्धति अथवा परम्परा छ now, this okay. Just broadly, Então, Ne significa um lugar e Kor significa andar ao redor. चाहिँ स्थान हो अनि त्यसपछि कोर भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर घुम्ने भने हो the English A palavra word is not doing
peregrinação não está fazendo justiça ao que significa nekor. pilgrimage-ले चाहिँ खास त्यसलाई प्रमाणित गर्दैन अथवा त्यसलाई जस्टिफाई गर्दैन Because the English word pilgrimage does seem to have a Porque connotation a palavra peregrinação ela pressupõe um certo objetivo, um goal, um objetivo. लक्ष्य निर्धारित भएको जस्तो देखिन्छ एउटा लक्ष्य हुन्छ क्या strictly speaking, nekor, especially the word kor, is Ao contrário, nekor, especialmente a parte kor, ela significa vagar sem interminavelmente. घुम्ने हो खास कुनै पनि लक्ष्य बिना बराली राख्ने भने हो खास it doesn't matter whether you reach to Thamel, Batam, Bhaktapur, it doesn't matter, you just aimlessly wander. That is Não me importa chegar a lugar nenhum. O que importa é vagar क्रममा sem objetivo. Isso é mágica. कहाँ पुगे पनि Isso é mágico. गन्तव्य हुँदैन अनि त्यही नै खास जादुई कुरा हो तिलस्मी नै त्यही हो। Quando você tem um objetivo, você está condenado. doom. जब तपाईँको कुनै लक्ष्य हुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँ अविस्थापित हुनुहुन्छ तपाईँ फस्नुहुन्छ Yeah, we are going to talk about the aim later. I hope I will remember. My brain has become... Mais adiante nós vamos falar sobre objetivos. Eu espero que eu me lembre. O meu cérebro virou geleia. कुरा गर्छु Eu मेरो आजकल só estou fazendo confusão. मस्तिष्क जेली जस्तो भइसकेको छ त्यसले गर्दा सायद अब म सम्झिन्छु होला But let's discuss about the Mas vamos falar sobre a palavra né, que é uma palavra muito interessante. यो ने भन्ने शब्दमा एकछिन चिन्तन गरौँ यो एकदमै रोचक शब्द हो The word ne, what do you say in Nepali? ने इज तीर्थ तीर्थ What does that mean? जस्ट ने मिन्स स्थान इफ यु नट रिलेट विथ सेकुलर नन सेकुलर कन्नोटेसन I But see. when we talk about Nekor, then we would say Tirtha. Okay. Now, the ne, the word, this ne, carefully translated from Sanskrit, I think, actually also refers to like eye, ear. E a nose, palavra né, which is cuidadosamente traduzida do sânscrito, ela também significa olhos, ouvidos. आँखा नाक कान यिनीहरू पनि हो जुन चाहिँ अति रोचक अर्को त्यसको अर्थ पनि हो So we go to Baudhist, going round the Baudhist stupa aimlessly. Então nós andamos ao redor da estupa de Buda sem destino, olhando coisas, sem ter objetivos, sem. त्यहाँका E isso é निहालिरहेका हुन्छौँ हेरेर That is blissful. अनि त्यो नै आनन्द हो त्यो नै isso é prazeroso, sem estresse, porque você está sem objetivo, olhando tudo ali ao redor. कुनै पनि किसिमको तनाव हुँदैन हामीले कुनै पनि किसिमको परवाह नगरिकन सबै कुरालाई हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ निहारिरहेका हुन्छौँ Aimlessly listening to cows making noise, monkeys making noise, that forever going on that Buddham Sharanam Gacchami song that is always heard in Baudhist stupa. E sem objetivo nenhum, escutando as vacas, os pássaros, ou aquele som Buddham Sharanam que fica sempre tocando ali em volta da estupa de Buda. Also, medically speaking, it also refers to a certain point of your elements. And I'm not going to go through that too much because I don't know. Like a certain point, like... E a palavra They still use né, também em termos de mágica, ela também se refere a alguns pontos dos seus elementos. हाम्रो शरीरमा Não vou falar muito sobre isso, mas ने भन्ने छ यसको बारेमा मिल्यो भने चर्चा गरौँ Now, this is even more interesting. In Vinaya, isso fica ainda mais interessante, porque no Vinaya, né, também se refere ao seu guru. ने भन्ने शब्दले चाहिँ हाम्रो आफ्नै गुरुलाई पनि इङ्गित गर्छ now that is so interesting because the word guru at E isso é muito interessante, porque hoje em dia a palavra guru ela já foi tão corrompida. आज अहिलेको समयमा चाहिँ गुरु भन्ने शब्द एकदमै अपभ्रंश भइसकेको छ भन्नु पऱ्यो त्यो एकदमै बिग्रिसकेको त्यसको अर्थ but
Guru, I mean, even in the Vinaya, is the ne, it's the universe, it's the dimension. E mesmo no Vinaya, a palavra né é todo o universo, todo o mundo, é tudo, mas também é o lugar onde você se sente em casa. एउटा सुरक्षा स्थान अथवा घर पनि हो And according to numerology in Tibetan, the ne also refers to numbers. E One. também em relação à numerologia अब tibetana, o हिन्दीमा né também se refere a números. त्यसमा चाहिँ 2, 3. यो ने भन्ने शब्दले चाहिँ अङ्कहरूलाई पनि 1 2 3 जस्ता अङ्कहरूलाई पनि जनाउँछ Now, one of the most important, which I'm going to tell you, is the word ne also means like sit, sort of dwell, like plop, plop. Right? Like E mais importante de tudo, eu vou dizer para vocês, né também significa permanecer, आफ्नो एउटा अर्को residir, अब कुनै पनि descansar. आरामको लागि बस्ने त्यसलाई पनि जनाउँछ and E também se refere a este momento, este exato momento. अनि नेको अर्को अर्थ चाहिँ यही क्षणलाई पनि यो क्षण पनि हो now these are very E essas então são compreensões muito genéricas da palavra né. चाहिँ ने भन्ने शब्दको चाहिँ एउटा सामान्य अर्थ अथवा बुझाइ हो okay, since I'm talking so much, I'm sure some E já que eu estou falando muito aqui, eu mesmo já me perdi, já perdi o fio da meada. र कहिलेकाहीँ म आफै पनि मैले के बोलेको छु म हराउँछु त्यसैमा I'm talking about my grandfather because I was 13 years old. Então eu estou falando do meu avô, eu tinha 13 anos de idade e eu precisava de um Necor. 13 वर्ष हुँदाखेरि मेरो बुवाले यहाँ ल्याउनु भएको विषयबाट सुरु गरेका थिए He knows very well. I was a mindless teenager who know nothing, but he wants to just. E ele sabia que eu era um adolescente com nada na cabeça, que não sabia nada sobre nada, mas ele queria que eu me expusesse à experiência, ele queria que a experiência chegasse até mim. अनुभूतिहरूले चाहिँ मलाई एक किसिमको अनुभव गराओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले मलाई यहाँ ल्याउनु भएको थियो Now, Então algo mais profundo. profound. अब एउटा अलिकति गहन यसको विषयमा हामी फेरि कुरा गर्छौँ According to the Tantra, E de acordo com o Tantra, há supostamente 8 consciências. तन्त्रमा चाहिँ हामीले 8 प्रकारका चित्त भनौँ त्यसलाई कहिलेकाहीँ अष्टविज्ञान अथवा 8 विज्ञान पनि भनिन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ and now I think the easiest. Okay, Então, a forma mais fácil é como, por exemplo, a consciência dos olhos, a consciência do ouvido e assim por diante. त्यसलाई चाहिँ अब चक्षुर विज्ञान श्रोत विज्ञान जस्ता कुराहरू हुन्छन् But what Tantra say, like a Guhya Garbha Tantra, that Lila Bhajana, what the Tantra says, this 8 consciousnesses. E o que o Tantra diz, como no Guhyagarbha Tantra, essas 8 consciências são, na verdade, os 8 cemitérios. यो 8वटा विज्ञानहरू 8वटा चित्तहरू भनौँ न तिनीहरू चाहिँ 8वटा शमशानहरू मसानहरू भन्ने भनिन्छ I know many of you young Nepalese. Oh, by the way, to all the international listeners, since I'm addressing this more to my Nepali friends, so there will be a lot of Nepali-related sort of subjects. So if you E a propósito, digo isso para a minha audiência global, eu estou dando esse ensinamento especialmente para os meus amigos nepaleses, então vai haver muitos assuntos sobre o Nepal, e se vocês não pescarem, não se preocupem, não se preocupem. श्रोताहरूलाई नेपालका बौद्ध धर्मलामी भन्नु पऱ्यो उहाँहरूलाई भनेर गरेकोले गर्दा तपाईँले के बुझ्नु भएन भने चाहिँ I was going to say, many of you young Nepalis, now that you have been educated, E eu estava dizendo então para vocês, jovens nepaleses, que agora já têm sido educados, já foram supostamente educados, भनिन्छ तपाईँ especialmente aqueles educados com uma educação ocidental. गरेर तपाईँहरूको शिक्षा अथवा शिक्षा पद्धति चाहिँ यो पाश्चात्य शिक्षा पद्धतिले प्रभावित
or many of you young Nepali, in your mind, channel ground, cemetery, dead Eu tenho bodies, certeza que no fundo, na cabeça de vocês, vocês ficam pensando, cemitérios, cadáveres, isso é muito estranho. घाट मृत शरीर भन्ने सम्झिने बित्तिकै यो त एकदम नराम्रो एकदम अशुभ कुरा भएन र भने जस्तो पनि लाग्न सक्छ like a Alguma referência de filmes de terror ou coisas assim. एक किसिमको यो हरर मुभी को बारेमा कुरा गर्न लागेको हो कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ but if only you know your forefathers, the way they understand the channel ground, Mas se vocês soubessem a forma so profound. profunda que os seus ancestrais entendiam हाम्रो essas coisas, संसान अथवा घाटलाई बुझ्ने कसरी बुझ्नुहुन्छ कति गहनले बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा भयो भने हाम्रो यो दृष्टिकोण चाहिँ परिवर्तन हुन्छ If you can go into that mindset, se vocês conseguissem acessar esse padrão mental, यदि तपाईहरु चाहिँ entrar हाम्रा पुर्खाहरुको nesse modelo mental, हामीले आफूलाई लान सक्यो भने चाहिँ अनि हामीले त्यो देख्छौँ त्यसको महत्त्व if we can sort of se nós conseguíssemos nos ver como zumbis अब num हामीले cemitério, संसारमा एउटा बेतालको रूपमा आफूलाई आफूलाई भावना गर्न सक्यो भने चाहिँ we are actually a zombie. Zombie is the e nós somos zumbis. Zumbi é a melhor palavra que eu consigo achar. हामीहरू सबैजना जम्बी भन्छ नि इङ्ग्लिसमा बेताल नै हो हामीहरू नेपालीमा त बेताल भन्छ कतिलाई थाहा this बेताल this morning when you had cup of tea, for instance, when you had your breakfast, did you even realize that you were chewing Hoje, essa manhã, quando você estava tomando café da manhã, você lembra ou se deu conta que você estava mastigando o seu chapati ou o que for? Eu tenho certeza que vocês estavam pensando em outra coisa. thinking about something else? कुनै अरू विषय कुरालाई लिएर तपाईँको Vocês nunca estão lá quando vocês estão fazendo o que quer que vocês estejam fazendo. जे कुरा अहिले गरिराख्नुहुन्छ त्यो स्थानमा तपाईँको मन हुँदैन You are just moving. That's all there E is. vocês estão sempre se movendo. É tudo o que existe para que você possa dizer para você mesmo que eu estou vivendo. उठबस गरेर हुन्छ त्यति मात्रै हो हाम्रो जिउनु E de, सङ्केत e de qualquer forma você está morrendo o tempo You are todo. dying all the time. तर अब वास्तविकता के हो त भन्दाखेरि हामी निरन्तर रूपमा मरि नै रहेका छौँ हामी मरि नै रहेका छौँ हरेक क्षण Judging from the way I see, most of you have E pelo que eu consigo ver aqui na minha frente, todos vocês já fizeram pelo menos 20 aniversários. यसरी यसो हेर्ने हो भने तपाईँहरूमा अधिकांशजना चाहिँ 20वटा जन्मदिन मरिसक्नु भएको छ Vocês estão todos morrendo, todos a cada segundo, cada momento. अब हुन त हामीहरू हरेक क्षण हरेक सेकेन्ड मरि नै रहेका हुन्छौँ and not just the body. E não só o corpo está morrendo, as ideias estão morrendo. अब हाम्रो शरीर मात्र क्षण क्षण मरिरहेका हुँदैन हाम्रो विचार विकल्पहरू पनि मरिरहेका हुन्छन् Your taste, your I don't know, feelings. O paladar, os seus sentimentos, todos os seus valores, isso tudo está morrendo. यता हाम्रो अनुभूति र हामीहरूको कुनै पनि वस्तुप्रतिको एउटा धारणा पनि बिस्तारै मरिरहेको हुन्छ Anyway, De qualquer forma, trata-se de um grande cemitério. त्यसले गर्दा यही नै एउटा ठुलो संसार पनि हो okay. Então, voltando para Né. To Ne. अब फेरि ने भन्ने शब्दमा फर्क्यौँ So there 8 consciousness. As 8 consciências, supostamente os 8 cemitérios. विज्ञान सहित अब त्यसको हामीले तुलना गर्दाखेरि 8वटा संसारसँग तुलना गर्छौँ And supposedly, E Nepal has several of them. supostamente no Nepal e Katmandu existem vários deles, claro, externos. काठमाडौँमा धेरै मसानहरू छन् You know, in the Tantra, there's a full description of how the channel ground. E nos textos do Tantra há descrições detalhadas de como eles são. मसान अथवा संसारको वास्तविकता के हो भनेर एकदम विस्तृत रूपमा Geralmente há uma estupa, a propósito, Usually a stupa, by the way. अब सामान्यतया त्यो मसानको नजिकमा एउटा स्तूप e já me disseram que a estupa de Balda uma delas. मलाई चाहिँ के भनेको थियो भन्दाखेरि बौद्धको नजिक पनि एउटा सन्तान थियो त्यसले गर्दा बौद्ध पनि त्यो सन्दर्भमा चाहिँ कुरा आउँछ But can you see how associating ourselves with the living channel ground already
if you can appreciate, you can E vocês percebem associar, nos associar a esses cemitérios, e se você se permite, isso já é muito mágico, já é दुःखद एउटा एकदमै फिलोसफिकल extasiante. of course, you know, when I was telling about the stupa as the one of the stupa, I'm talking about outer, more E symbolic. claro, quando eu falo da estupa de Balda como uma das estupas, é um simbolismo, é externa, é externo, um simbolismo externo, mas simbolismos são muito importantes para nós. Sem os símbolos, nós não conseguimos nos comunicar. सङ्गीत बिना हामीहरूको संवाद अथवा हामीहरूको बिचमा एक किसिममा अन्तर्क्रिया हुन्छ हैन And again, yeah, one of the attribute of the channel ground is also there's supposedly E uma outra particularidade dos cemitérios é que supostamente cada um deles tem uma Devi. लक्षण अथवा गुण के पनि हो त भन्दाखेरि हरेक संस्थानको एउटा देवी पनि हुन्छ so according to the tantra, several of these devis are roaming around. E de acordo com o Tantra, muitas dessas Devis estão andando por aí no Nepal, na terra do Nepal. नेपालको हाम्रो भूगोलमा अब ठाउँमा चाहिँ घुमिराख्नु भएको छ विचरण गरिराख्नु भएको छ See, these are the reasons why somebody like my grandfather would just bring his grandson just so that Então, esse é o motivo porque uma pessoa como o meu avô traria o seu neto simplesmente para se ter uma imersão nessa atmosfera, nesse cemitério. Então, mais uma coisa sobre o Nepal. Se você é budista, eu não sei se há algum indiano aqui. Nós precisamos provocar os indianos um pouco. As a Buddhist, one could say that Nepal has much earlier connection. Como budista, você pode dizer que o Nepal tem uma conexão muito anterior com o Buda do que a Índia. Porque um dos Budas mais antigos é o Buda Kashyapa. E muito tempo antes do Buda Shakyamuni, Buda Kashyapa supostamente andava por aqui, pelo Nepal, por essa região. Now this is all these for a lot of you, like the stories like the Kashyapa Buddha, Dipankara, maybe you will automatically categorize. Então todas essas histórias, Buda Kashyapa, Buda Dipankara, vocês imediatamente irão categorizá-las como lendas. Mas lendas e mitos, elas são tão importantes. Quando você não tem lendas e mitos, você não tem vida.
tudo que você terá vai ser uma máquina de café expresso e a Amazon व्यक्त गर्नुपर्दाखेरि नि e मेसिन talvez um emprego. एमाजोनको साथ लिएर मात्रै गर्न सक्ने and the job maybe. उनीहरूको चाहिँ कामको मार्फतबाट E nós vamos falar sobre lendas, Maybe again. talvez um pouco mais tarde. यो कथाको बारेमा अथवा मिथको बारेमा त पछि चर्चा गर्नेछौँ Um, now I haven't found this from a text, Então, eu não encontrei isso em nenhum texto, mas eu ouvi do meu avô. मैले कुनै ग्रन्थमा भेटेको त छुइनँ तर मेरै हजुरबाले मलाई भन्नुभएको कुरा भन्दैछु and this is supposedly when Shakyamuni Buddha was a Brahmin. Supostamente, quando o Buda Shakyamuni era um Brahmani, o nome dele era Sumida, समयमा चाहिँ एउटा ब्राह्मण कुलमा ब्राह्मण भएर a जन्मेको vida anterior, सुमेध थियो muitos anos atrás. जन्मको कुरा So many eons ago. धेरै कल्प अगाडिको कुरा हो And one day, Mr. Sumida was E walking um dia along o senhor Sumida estava supostamente andando nessa região em Kathmandu मै यसरी विचरण घुमिराख्नु भएको थियो e ele se encontra com esse this, tal de Pankara. अनि उहाँ चाहिँ दिपङ्कर बुद्धसँग उहाँको जम्का भेट भयो and just the sight of the Dipankara was just so E magnificent. No other simplesmente a visão de Dipankara foi incrível. Somente a visão, somente a visão. आश्चर्यचकित बनाउने एकदमै रोमाञ्चित बनाउने घटना थियो E ele se sentiu tão atraído por Dipankara. so attracted to Dipankara. The Sumita was so attracted and so E drawn, Sumita ficou muito atraído pelo Dipankara. सकेपछि सुमेध ब्राह्मण चाहिँ एकदमै सँग आकर्षित भयो E os olhos dele colaram no Dipankara. close to Dipankara. दिपङ्करको सुमेध ब्राह्मणको आँखा चाहिँ दिपङ्कर बुद्धप्रति को छविलाई लिएर टाँसिने भयो And then suddenly he saw Dipankara about to walk. E ele então, de repente, viu que Dipankara ia caminhar numa poça de lama. And then Sumita thought, oh, how can his beautiful, feet be soiled with this mud? So he took out his own hair. Então Sumita pensou, como pode esse ser tão sublime e tão lindo macular seus pés na lama? Então ele pegou o seu próprio cabelo e dispôs para que Dipankara andasse sobre ele, ao invés de pisar na poça de lama. फोहोर हुन दिन भनेर आफ्नै कपाल चाहिँ त्यो हिलोको स्थानमा राखिदिनु भयो भने And let the Dipankara walk over his. E então deixou que Dipankara caminhasse sobre seu cabelo. जगल्टामा कुल्चिएर चाहिँ दिपङ्कर बुद्धलाई जान दिनुभयो उहाँले And it was at that time Dipankara prophesied to Sumita that you will become the king of the Shakya, the lion of the man, the Lord E of neste momento, então, que Dipankara teria profetizado que Sumita se transformaria no rei dos Sakyas, do leão entre os homens, भविष्यवाणी no senhor dos bípedes. तिमी चाहिँ शाक्य राज हुनेछौ शाक्य सिंह हुनेछौ द्विपदहरूमा अग्र हुनेछौ र तिमी चाहिँ संसारकै एउटा नाच हुनेछौ भनेर त्यहाँ So, as you can see, I grow up with this kind of brainwashing. So much so that when I go through some of this puddle in the Mahakal Road, even today, sometimes I remember. Então, esse é o tipo de lavagem cerebral com a qual eu cresci, ao ponto de que quando eu caminho aqui pela rua e eu vejo essas poças de lama, eu fico pensando, uau, essa pode ser uma daquelas poças. दिपङ्कर बुद्ध हिँड्नु भएको खाल्टो यही पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई Então, chega de Nepal por agora. Nepal for now. अब नेपालको बारेमा यहीँ रोकौँ Ah, tá bom. Mais uma. Eu tenho que dizer isso. I have to say this. अर्को एउटा अलिकति छोटो फेरि सन्दर्भ जोडेर टुङ्ग्याउँछु म That time I was staying somewhere called somewhere.
it's very near Bauda, Jor, Jorpati, I think. Então, naquela época eu estava ficando próximo a Jorpati. भएको जुन चाहिँ सन्दर्भ छ त्यो चाहिँ म त्यो बेलामा जोरपाटी नजिक बसिरहेको थिएँ From Jorpati to Bauda, around 5, nobody dare to walk because mostly it's E under naquela época, caminhar de Jorpati até Bouda, ninguém se arriscava. जोरपाटीबाट बौद्धसम्म आउनलाई नै मान्छेहरू Eram 8 दिन थियो campos ou floresta. यहाँ धान बाली अनि त्यसपछि जङ्गल जस्तो E dizia-se que havia muitos leopardos. अनि चितुवाहरू पनि घुम्छन् यो ठाउँमा भन्ने एउटा धारणा थियो So now Então agora, Dharma. Dharma. अब धर्मको विषयमा चर्चा गरौँ I guess since for some strange reason I have this Então, por alguma estranha razão, eu tenho esse rótulo e essa aparência. विचित्र कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यो एक किसिमको सङ्घीकरण एउटा नाम र एउटा मेरो पहिचान छ भनौँ and I guess you are E here eu acho que vocês estão aqui para ouvir alguma coisa que tenha a ver com o Dharma, certo? मलाई लाग्छ कि तपाईँहरूले धर्म सम्बन्धी केही कुरा सुन्न पाउँछ भन्ने आशले आउनु भएको जस्तो लाग्छ O Dharma tem muitos desafios. धर्म अभ्यासमा विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरू आउँछन् the biggest challenge is the hosting culture, the host culture and the human culture. It's always that. Host, like wherever the Dharma goes, the Japanese, the Korean, whatever. होस्ट मिन्स टु होस्ट समथिङ Yeah, like Dharma come from India to Japan, and then O the Dharma tem Japanese muitos come. desafios, mas o principal deles é a cultura. धर्म सम्बन्धी एउटा कुरा के हो त A cultura que recebe o Dharma. एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ त्यसलाई एक हिसाबले Por exemplo, quando o Dharma vai ao Japão, quando o Dharma vai à Coreia, é a cultura local, a cultura desses lugares que recebe o Dharma. त्यो महत्त्वपूर्ण छ After Nirvana, attaining the Nirvana, Shakyamuni Buddha said, Sabji total vessel dumaji duzitabi chushi koi nye sula tenjong gor minebe mima naji da sunna parcha. If I loosely translate, basically he's saying, I have found something so brilliant, something so profound, but nobody is going to hear it, I cannot express it, so therefore I'm going to just stay quiet in the Então, forest. logo após atingir o Nirvana, बोधि लाभ गर्ने o Buda disse: Eu descobri algo muito profundo, यति गहन छ कि mas que ninguém vai querer ouvir, ninguém vai entender, então eu vou permanecer quieto na floresta. मौन भएरै बस्छु भनेर उहाँले निर्णय गर्नुभयो E se há europeus escutando aqui, Here, अहिले यहाँ कोही अब युरोपीय देशबाट कोही श्रोता हुनुहुन्छ भने in Europe, there was somebody called Ludwig. na Europa havia alguém chamado Ludwig Wittgenstein. युरोपमा चाहिँ एकजना विद्वान लुडविग विटकिन्स्टाइन भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो The Europeans really were shocked. E acho que ele foi um dos pioneiros, os europeus ficavam chocados com ele. युरोपियनहरू चाहिँ उनका विचारबाट अलिकति अचम्बित भएका थिए किन भन्दाखेरि एक किसिमको धारणाका उहाँ चाहिँ प्रवर्तक हुनुहुन्थ्यो I think basically one of the things he said is language is vain. Language, any kind of E language basicamente o que ele disse é que toda a língua é vaga, भाषा é inútil. अर्थहीन छ त्यसको कुनै साथ छैन You see, what Wittgenstein said
E o que Wittgenstein disse já havia sido dito 2000 anos atrás pelo Buda. त्यो 2500 वर्ष अगाडि भगवान् बुद्धले भनिसक्नु भएको This is exactly what he's saying. That, E era exatamente isso que ele dizia. A linguagem ela é inapropriada para expressar o Dharma. कुरा अभिव्यक्त गर्नको लागि चाहिँ भाषा पर्याप्त छैन भनेर and the language is the most important. E a linguagem ela é a cultura mais importante, provavelmente. तर भाषा नै फेरि एउटा एकदम महत्त्वपूर्ण संस्कृति पनि हो And it's very strange that I am teaching Dharma. E é muito estranho que eu estou ensinando o Dharma para muitas pessoas nos Himalaias, dos Himalaias em inglês. मान्छेहरूलाई अङ्ग्रेजी भाषामा धर्म सिकाउँदैछु And there is definitely going to be lost in translation. Então, certamente vai haver alguma confusão de tradução. चाहिँ यसरी अङ्ग्रेजी भाषामा व्यक्त गर्दा र त्यसलाई अनुवाद गर्दा चाहिँ अनुवादमा धेरै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले गुमाउनुहुन्छ अनुवादमै त्यो कुरा चाहिँ हराएर जान्छ But this is what Buddha said. I cannot say this. There's no some German. I cannot express this. I cannot. E exatamente isso que o Buda disse, não há forma de expressar isso, ninguém vai ouvir, ninguém vai entender, então é melhor eu ficar quieto. Mas porque temos dukkha, तर अब हामीहरूको जीवनमा दुःख छ e ninguém deseja ter dukkha, र कसैलाई पनि दुःखी हुनु अर्थात् जीवनमा दुःख हुनु मन todos querem ter sukha. सबैजनाले सुख चाहन्छ And because of that, अनि त्यही path or some sort of a technique E por causa disso, algum tipo de caminho, de meio, acaba sendo importante. त्यो दुःखबाट निवारण प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ एक किसिमको मार्ग एक किसिमको पद्धति एक किसिमको उपाय चाहिँ जरुरी हो So, big part of Dharma, so-called Dharma that we practice, is a means. Então, por isso, uma grande parte do que supostamente é o Dharma, do que supostamente praticamos como Dharma, é upaya, são meios. ट्रिक जस्तो एक किसिमको उपाय शब्दै उपाय हो उपाय जस्तो Como o grande mestre Zen disse, não é a lua, é apenas o dedo. उदाहरणको लागि एउटा सुविख्यात जैन गुरुले भन्नुभएको थियो कि चन्द्रमा हैन कि औँला हो यो जुन चाहिँ हाम्रो भाषा छ त्यो औँला हो चन्द्रमा हैन भनेर भन्नुभएको थियो And but we have to be so. Mas nós temos que ser muito cuidadosos a respeito da cultura. हामी के कुरामा पनि अलिकति जागरुक हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो संस्कृति पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र संस्कृतिको बारेमा हामी अलिकति जागरुक हुनुपर्छ सचेत हुनुपर्छ A cultura é necessária. Culture is necessary. संस्कृति महत्त्वपूर्ण कुरा नै हो Eu quero dizer, você não tem escolha. You have no choice. हामीसँग अर्को विकल्प छैन You have to speak. You have to communicate. Você precisa falar, você precisa se comunicar. Então, a linguagem, e isso já é uma boa parte da cultura. संवाद गर्नै पर्यो अर्कासँग अन्तर्क्रिया गर्नै पर्यो र त्यो गर्नको लागि भाषाको संस्कृति जुन छ त्यो त चलाउनै पर्ने हुन्छ
For the mas a culture cultura sempre always sequestra o Dharma. तर संस्कृतिले चाहिँ धर्मलाई जहिले पनि पेलिहाल्छ भन्नु पर्यो धर्मभन्दा जहिले पनि माथि परिहाल्छ the Indian A culture cultura hijacked the Dharma for a indiana long time. sequestrou o Dharma por भारतीय longo tempo. संस्कृतिले धर्मलाई धेरै समयसम्म चाहिँ तल पारिरहेको थियो But the Indian culture, Indian terrorists are not too. Mas os sequestradores, os terroristas, os sequestradores indianos, hoje em dia eles não são tão poderosos. साँच्चीकै आतङ्कवादीको कुराहरू होइन तर धर्मलाई लिएर चाहिँ आतङ्कवादी Não significa muito. सशक्त छैन It doesn't mean much. अब खास त्यसको त्यति अर्थ छैन आजकल For instance, Por exemplo, quando fazemos oferenda de mandala, तर हामीले मण्डल चढाउँछौँ मण्डल गर्छौँ people also oferecemos elefantes também. elephant. मण्डल चढाउने बेलामा हात्तीलाई पनि हामीले चढाउने गर्छौँ 2000 years ago, Há 2000 anos atrás, os indianos amavam elefantes e os elefantes eram úteis. 2000 वर्ष अगाडि चाहिँ भारतमा भारतीयहरूलाई हात्ती मन पनि पर्थ्यो र हात्तीको उपादेयता पनि थियो महत्त्वपूर्ण थियो काम लाग्थ्यो हात्ती if somebody give me elephant, I will have a headache. अब अहिले मलाई कसैले हात्ती चढायो भने मलाई टाउको दुखाइ हुन्छ Então, esse tipo de cultura continua lá nos nossos rituais. अनि यस्तो किसिमको संस्कार संस्कृति अहिले पनि हामीहरूको यो पूजा विधिहरूमा चाहिँ Mas é como, por exemplo, água para lavar os pés. जस्तै अब हामीले अतिथिको पाद प्रक्षालन के अरे खुट्टा धुदिने चलन जुन छ नि एउटा त्यो Tibetan lamas, they offer this, but Tibetan lamas, they don't understand what is washing feet. Os lamas tibetanos oferecem isso, mas eles não sabem do que se trata a água para lavar os pés. Eles raramente se banham, lavam o corpo. यो बाध्य मञ्चमा Do que se trata? खुट्टा धुने पानी दिनु चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ तर यसको अर्थ के थाहा छैन उहाँले अब शरीरै पनि अब धुने चलन छैन भारतमा Have you Vocês já viram numa tanca tibetana antiga como eles pintam as flores de lótus? यदि थान्का बनायो भने Elas são estranhas, बनाउँछ अभिव्यक्त गर्छ they look so strange. एकदमै विचित्र हुन्छ गाउँ porque eles não têm flor de lótus. No frio, a flor de lótus não cresce. तिब्बतको एउटा एकदम जाडो प्रदेशमा कमलको फुल उम्रिँदैन But it comes from the Indian culture and the Tibetans, they love it. They metopema, like many people's name E os is Padma. tibetanos adoram, There's a lot of Tibetan fazem Pema. homenagens, Pema. Muitos tibetanos são chamados de Pema. संस्कृति भएकोले गर्दा तिब्बतीहरूले खुब मन पराउँछ यो पद्मलाई र धेरैजना तिब्बती महिलाहरूको नाम पद्म पनि हुन्छ पेमा पनि हुन्छ Generation E goes by. gerações se passam no Tibete sem ser vista nenhuma Pema, nenhuma flor de lótus. पुस्तौँले एउटा कमलको फुल Mas eles têm muitos पुस्तौँ Pema. जान सक्छ But they have a lot of Pema. तर नाम पद्म भएको केटीहरू धेरै Como, por exemplo, Omahum, Benzraguru, Padma, Sirihum, recitam assim. उदाहरणको लागि अब हामीले ओमा हुम बजगुरु पद्म सिद्धि हुम पेमा सिद्धि हुम भन्ने मन्त्र जप्छौँ त्यसमा पनि पद्म छ So this culture, Então, essa cultura, eu estou dizendo isso para vocês para que vocês tenham consciência disso. किन भनिरहेको छु त भन्दाखेरि हामी अलिकति सजग Para que fiquem atentos que a cultura ela vai sequestrar o Dharma. हुनु भन्दाखेरि कल्चर अथवा संस्कृति चाहिँ धर्मप्रति हावी हुन सक्छ there's a new terrorist. Agora há um novo terrorista, um novo sequestrador, Hijacker. अहिले आज यो e que vem da Europa e da América. It comes from Europe and America. अनि ती आतङ्कवादीहरू चाहिँ युरोप र अमेरिकाबाट आउँछन् भन्नु पर्यो The European and the American, they bring their culture to interpret Samatha. Os europeus e norte-americanos eles trouxeram agora a cultura deles para interpretar Shamatha, Bodhicitta, Vipassana. चाहिँ संस्कृतिको दृष्टिकोणले चाहिँ समता विपස්සना बोधिचित्त कर्म जस्तो कुराहरूलाई चाहिँ उनीहरूले व्याख्या गर्छन् E mesmo isso agora está se desenvolvendo, está mudando. अनि यो पनि कालान्तरमा विकसित हुँदै गइरहेको छ If you look at the 1960s, like a Beatles generation, the way they interpret the Dharma,
And today, how the West and the Europe interpret E mesmo isso muda. Se vocês olharem para a década de 60, por exemplo, a década dos Beatles, na época dos Beatles, a forma como eles interpretavam o Dharma e hoje como isso é o Dharma é interpretado, isso कुरालाई हेर्ने हो भने चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू हाबी भएको हामीले पाउँछौँ। By the way, I'm telling you this, there are there are so many, just as, there used to be a lot of Koreans and Japanese who really wishes to learn the Buddha Dharma. There are a lot of Croatians, I don't know, Scandinavians, New Yorkers, San Francisco people who really wish to learn the Dharma. And they need to hear that E eu digo isso, por exemplo, ao mesmo tempo que há muitos japoneses, coreanos que genuinamente querem muito aprender o Dharma, também há escandinavos, nova-iorquinos, pessoas de São Francisco, croatas que também genuinamente querem aprender o Dharma, mas eles precisam ouvir sobre esse sequestro, eles precisam ouvir sobre isso. And don't ever think that cultural hijacking won't come. I mean, it will come very, like in small doses. E não pensem que esse sequestro da cultura, do Dharma pela cultura, vai vir em pequenas doses. Não, sempre vai vir em doses imensas. होइन कि एकदमै ठुलो हिसाबले एउटा भेलको रूपमा पनि आउन सक्छ संस्कृतिको हाबीपन चाहिँ धर्मप्रति। For instance, when an Indian say good karma, when a Bhutanese say good karma, when a Tibetan say good karma, when a English say good karma, the word good has a totally different meaning. Very subtle. There's a Por exemplo, quando um indiano diz bom karma, ou um tibetano diz bom karma, um bhutanês diz bom karma, ou um inglês diz bom karma, cada um está falando de uma coisa diferente, interpreta a palavra bom de uma maneira diferente. पछाडि पनि एउटा आफ्नै इतिहास हुन्छ, सांस्कृतिक इतिहास भाषाको हिसाबले। So this is why there's all this strange question of how come? Donald Trump can lie all the time. E é por isso que surgem essas perguntas, por exemplo, como que pode Donald Trump mentir o tempo todo e ele ter esse bom karma? नराम्रो कर्म गर्दा गर्दा पनि ऊ जहिले पनि सफल हुनुको पछाडि उसको कस्तो राम्रो कर्म थियो होला भनेर हाम्रो मनमा विचार जाग्न सक्छ, जाग्छ पनि। Então isso precisamos ter consciência disso. Is something that we have to be aware of. अब यस्तो कुराहरूप्रति चाहिँ हामीहरू जागरुक हुनु जरुरी छ। Okay, let's Então vamos fazer um intervalo.